बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद वबारिक वसल्लम। तमाम हम्दो सना रब्बे जुल जलाल के लिए है, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी रुकता नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, जहाँ रहें बहुत खुश रहें। हम अमूमन एक बात करते हैं, बल्कि एक जुमला बोलते हैं कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया या तवक्कुल किए बैठे हैं। तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि बस जो अल्लाह ताला कर देगा हम तो उसी के इंतज़ार में बैठे हैं। जबकि कानूनी फितरत तो ये है कि अल्लाह ताला अपने चाहने से ही अगर सारे मामलात हल कर देता तो फिर हमें इबादतों, रियाज़तों और दुआओं का हुक्म क्यों फरमाता। अब अल्लाह ताला का चाहना क्या है, इस पर तवक्कुल करना क्या है, आइए हम इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हर अमल एक नतीजा पैदा करता है और इस नतीजे पर जो मामलात हमारे साथ होते हैं वो उस नतीजे पर ही होते हैं। अल्लाह ताला के निज़ाम पर अगर हम थोड़ा गौर करें तो ये बात सामने आती है कि अमल के नतीजे के साथ ही अमल की जो नीयत है वो बहुत अहमियत रखती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेशक अमलों का दारोमदार नियतों पर है। अब अगर हम देखें तो हिंदू मज़हब में और दूसरे मज़ाहिब में अमलों के जो नताइज तस्वर किए जाते हैं वो बराह रास्त अमल से नताइज मुरत्तब किए जाते हैं, जबकि इस्लाम में ये कानून है कि अमल को दिलों की नीयतों के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर इसका नतीजा मुरत्तब किया जाता है और वो नतीजा निज़ाम फितरत के तहत हमारे रब की तरफ से होता है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 7 में जहाँ पर महकामात और मुतशाबिहात का तज़किरा किया गया है तो उसके साथ ही ये ज़िक्र मौजूद है। जो लोग इल्म में पुख्ता हैं वो ये कहते हैं कि ये सब हमारे रब का निज़ाम जो कि अदल में और एतदाल पे कायम है और किसी के अमल को ज़ाया नहीं किया जाता, उसके पीछे जो अमल कार फरमा है वही है असल में नियतों का हसूल। जहाँ पर नियत ख़राब होगी वहाँ अमल की जो हैसियत है वो ज़ीरो रह जाएगी और जहाँ पर अमल की नीयत जो है वो मस्बत होगी वहाँ वही मस्बत जो उसकी नीयत है उसको आला मकाम पर ले जाएगी। लेकिन नीयत की जो खूबसूरती है दर हकीकत तो वही अमल होता है। एक ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत राबिया बसरी तशरीफ़ फरमा थी कि खादमा ने खबर दी कि 4-5 मेहमान आए हैं, तो कहा कि उनको बिठाओ और खाना खिलाओ। तो खादमा ने कहा कि बावर्ची खाने में तो सिर्फ एक रोटी पड़ी है और मेहमान 5-6 हैं। आपने फरमाया कि अच्छा तो ऐसा करो कि उस रोटी को जाके खैरात कराओ। खादमा गई, जाके खैरात कराई। हज़रत राबिया बसरी का हुक्म था, ना अकल तो यही कहती थी कि एक है तो बाकी और भी हासिल की जाए और मेहमानों की खातिर मदारत की जाए, और वो तो एक रोटी भी जो है वो खैरात हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। पूछा कौन? आवाज़ आई कि मैं गुलाम हूँ और हमारे आका ने खाना भेजा है। खादमा ने खाना वसूल किया और हज़रत राबिया बसरी को कहा कि ये किसी ने खाना भेजा है। कपड़ा उठाया, 5 रोटियां थीं,
تو کہا کہ اس کو یہ کھانا واپس کراؤ، یہ کسی اور کے گھر کے لیے ہے۔ کچھ ٹائم گزرا، پھر دستک ہوتی ہے، پوچھا کون؟ جواب آیا ہم فلاں آقا کے غلام ہیں، انہوں نے کھانا بھیجا ہے۔ کھانا دیکھا تو 7 روٹیاں تھیں۔ فرمایا یہ بھی غلطی سے آ گیا ہے، اس کو بھی واپس کر دو، یہ بھی کھانا ہمارا نہیں ہے۔ تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے، آواز آئی فلاں آقا نے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ کھانا لے کر آئی، اندر آئی، کپڑا اٹھایا تو 10 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ ہاں یہی کھانا ہمارا ہے، جاؤ اور جا کر مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو خادمہ نے عرض کی حضرت پہلے 2 بھی تو یہی عرض کر رہے تھے کہ یہ آپ کا کھانا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ 1 دے گا تو میں اس کو 10 دوں گا۔ پہلے 5 روٹیاں تھیں، پھر 7 تھیں۔ میں نے کہا کہ میرا مالک 10 دے گا تو میں وصول کروں گی۔ تو جو 1 نیکی کرتا ہے تو ثواب اس کو 10 کا ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توکل کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی پہچان سے ہی ہمیں توکل کی ابتدا اور اس کی سمجھ آتی ہے۔ اس کی ابتدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کا ہونا لازم ہے، اور یہ سچا تعلق ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ قرآن مجید کی تلاوت سے۔ قرآن مجید ہی تو وہ در حقیقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتا ہے، وہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہمارا رب کیا ہے۔ وہ ہمیں مشکل میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں تو وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد جب علم اور عقل کی روشنی میں اپنی ایفٹ آخری درجے میں کر لیتے ہیں تو اس کے بعد توکل کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ زندگی کی کوئی بھی اگر مشکل آ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے علم اور عقل کی روشنی میں ایفٹ کرنی ہے۔ وہ ایفٹ آپ آخری درجے تک کر لیں۔ مرض ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، تشخیص کروائیں، علاج کروائیں۔ آپ کو جو بھی تکلیف ہوگی آپ اس ماہر کے پاس جائیں۔ اپنی طرف سے آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ پھر توکل کرنی ہے۔ توکل اس کو نہیں کہتے کہ بس جی میں تو اپنے گھر پہ سویا ہوں، اب تو جو کرنا ہے تو میرے اللہ نے ہی کرنا ہے۔ یہ توکل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا رستہ دے اور اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔